2, 3, 7, 5 전종족은 어떻게 살려야 되겠습니까? Bagaimana caranya kita menyelamatkan 237 negara dan 5.000 suku? 2, 3, 7, 5 전종족은 렘넌트라야 됩니다. 237 negara dan 5.000 suku itu hanya melalui remnant dapat diselamatkan. 북한이 언제쯤 문이 열리겠습니까? Kira-kira kapan kita melihat 언젠가는 pintu 열리겠죠. Korea Utara akan terbuka? Ya pasti 근데 suatu saat akan 날짜는 잘 terbuka. 모릅니다. 그러나 상황은 알 수 있습니다. Kita tidak tahu tanggal yang pasti, tapi ya kita bisa memperkirakan bagaimana situasi dan kondisinya nanti. 실권 잡은 후대 중에서 눈이 열려야 됩니다. Ya, pasti pintu akan terbuka melalui keturunan yang 김정은 memegang 같은 저런 후대 말고 secara 실권 memegang 잡았는데 눈을 menguasai pemerintahannya itu secara nyata. 그게 북한 살리는 사람이겠죠. Dan orang seperti itu yang akan menyelamatkan Korea Utara. 우리 렘넌트 TCK는 굉장히 연관성이 있습니다. Maka remnant dan TCK pasti ada hubungannya sangat 사실은 우리 baik. 1세들은 복음과 기도 많이 심는 거죠. 근데 실제는 후대가 하는 거예요. Sebenarnya generasi pertama mereka harus menanamkan Injil. Tetapi sebenarnya yang melakukan penginjilan itu adalah keturunannya. 역사적인 증거입니다. Itu semua adalah buktinya dari sejarah. 뭐 로마의 실권과 싸우는 사람들과 안 돼. 어느 날 후대가 일어났는데 이게 돼. Kita tidak bisa langsung melawan orang-orang dari pemerintahan Roma, tetapi ada keturunannya dan 로마의 mereka yang 기독교 membuka 교사는 콘스탄틴 이 jalan. 사람도 벌써 어릴 때 이 부분들을 느끼고 있었던 겁니다. Jadi, Kaisar Konstantin yang telah menjadikan Roma itu menjadi negara Kristen, dia juga menyadari hal itu sejak 여러분 kecil. 아시다시피 이제 이 군인 한 명이 와서 이게 애를 낳았는데 그 두고 간 거요. Jadi seorang tentara, dia melahirkan anak, tetapi anak itu telah 그래 이 사람이 terbuang. 20살이 돼서 아버지를 찾아갑니다. Dan pada saat anak itu menjadi 20 tahun, 그 dia mencari 아버지가 bapaknya. 어느 지역에 이 주인 역할을 하고 있는 부황제란 말이에요. Dan ternyata bapak kandungnya adalah seorang kaisar, 그런데 아버지가 보고 이 아들을 이제 키우는 거예요. seorang wakil kaisar. Dan bapaknya itu mulai 키워서 mengasuh anaknya 아버지 itu 대신 lagi. 부황제가 되는 겁니다. Dan dia yang menjadi wakil kaisarnya untuk menggantikan bapaknya. 부황제 중에서 황제를 뽑는 거예요. 그때 뭐 그만큼 로마가 발달했더라고. 부황제 중에서 황제를 뽑는 거예요. Dan pada saat itu kaisar memilih siapa yang menjadi kaisar berikutnya dari para wakil-wakil kaisarnya. 황제가 된 겁니다. Dan di antara itu wakil kaisar ini 놀라웠게도 yang telah dijadikan 어린 seorang 시절에 kaisar. 그 콘스탄틴의 어머니는 이 크리스찬이고 기도의 사람이었다. Dan sangat luar biasanya pada saat anaknya 뭐 전혀 관계가 없는 게 itu 아니죠. yaitu 놀라운 Konstantin, 일이죠. dia memiliki ibu yang Kristen sejak kecil. 우리는 확실한 언약을 붙잡고 Kalau kita memegang perjanjian yang tepat 증거가 오면 dan kalau ada buktinya, 적인으로 가는 겁니다. kita pergi sebagai saksi. 북한의 많은 후대들에게 언약을 심어서 증거 있도록 만들어야 됩니다. Dan kita harus menanamkan Injil ini supaya ada 네, 어느 날 buktinya. 일이 터진 거예요. 이게. Jadi suatu hari masalah terjadi. 그래서 237 나라를 살릴 수 있는 답은 렘넌트입니다. Jadi jawaban untuk menyamakan 237 negara adalah remnant. 5천 종족을 살릴 답은 TCK입니다. Jadi jawaban untuk menyelamatkan 5.000 suku adalah TCK. 눈여겨보고 기도해야 돼요. Jadi kita harus melihatnya dengan baik-baik dan 우리는 berdoa. 237 나라의 발판이지 사실상 못합니다. 그러나 렘넌트들이 일어나면 237 나라를 살립니다. Jadi kita adalah batu loncatannya pada saat remnant telah dibangun, mereka bisa menyamakan 237 negara. 렘넌트가 이런 상황이 된단 말이에요. Jadi remnant dalam kondisi yang seperti ini. 바로왕 앞에 선 요셉입니다. Jadi ada Yusuf yang menghadapi
Firaun. 요셉이 바로 왕으로부터 총리 지명을 받습니다. Jadi Yusuf dia telah 이런 일이 터져버린다. dijadikan 역사가 sebagai 아무도 못 말려. uh, 하나님이 하시는 거거든. perdana 아니 menteri. Jadi 크리스찬으로 어머니 기도로 자란 콘스탄틴이 황제가 될 걸 누가 생각하겠어요? itu semua adalah rencana Tuhan. Siapa yang bisa menduga bahwa Konstantin yang telah diasuh oleh ibunya yang Kristen, dia yang menjadi kaisar berikutnya. 렘넌트 한 명이요. 이런 일이 벌어집니다. Dan seorang remnant dipakai untuk melakukan hal ini. 애굽에 10기적이 일어나니까 온 세계가 다 알게 되는 거죠. Jadi pada saat 10 mujizat terjadi di Mesir sehingga semua orang yang ada di seluruh dunia mengetahui hal itu. Keluaran 5. 그 라인 강이 얼마나 중요한 흐르는 강 아닙니까? 이 전체 다 알리죠. Jadi di sungai Nil terjadi hal-hal yang sangat luar biasa seperti itu sehingga semua orang yang ada di dunia mendengarkan. Mereka mendengar sungai Nil itu menjadi darah dan sungai Nil itu akan terus beralir sampai ke tempat-tempat yang lainnya. Sungai Nil itu seperti dewa pada zaman itu. 그부터 시작해가지고 참 마지막 날 장자 죽이는까지 연결되잖아요. Dan sampai pada hari di mana menjadi anak 시대마다 제일 문제 있는 나라가 sampai 생기는데 anak pertama akan terbunuh, itu pun mereka mendengar. 지금도 문제 아닙니까? 블레셋. Dan sekarang pun ada masalah Filistin, 저거 1 Samuel 지금도 17. 문제입니다. Sampai sekarang pun menjadi 여기를 masalah. 다윗 한 명이 완전히 꺾어버린 거죠. Dan seorang Daud, seorang diri, dia menghancurkan masalah itu. 그래서 우리는 렘넌트를 키우고 있는 게 여러분이 무슨 잠깐의 어떤 이게 아니고 영원히 남는 겁니다. Maka dari itu, saudara mendidik remnant itu bukan sebuah hal yang hanya sementara saja, tetapi itu 이런 hal 렘넌트가 abadi. 있으니까요. 놀라운 세계 선교를 납니다. Daniel 1 ayat 8 sampai 9. Jadi walaupun mereka menjadi tawanan, tetapi ada remnant yang sangat luar biasa seperti itu. 세계 선교를 아는 237 나라를 아는 렘넌트를 키우는 겁니다. Jadi saudara harus mendidik remnant yang mengetahui 237 negara dan 예수님께서 5,000 suku. 딱 마지막에 한마디 하셨잖아요. Dan hanya satu kalimat yang disampaikan oleh Yesus. Gembalakanlah domba-dombaku. 십자가 지고 가면서도 네 자녀를 위해서 울어라. Dan pada saat Yesus membawa kayu salib pun mengatakan bahwa nangislah untuk keturunanmu. Dan yang lebih penting adalah 5,000 suku. 지금 우리 단체가 5천 종족을 복음 전하려고 하는 겁니다. Jadi organisasi kita, tim kita mau masuk sampai 5,000 선교사도 suku. 보내야 되지만은 그 사람들 직접 부르려고 하는 겁니다. Jadi kita memang mau memanggil mereka secara 아마 langsung. 하나님이 계획을 하셨기 때문에 놀라운 제자들이 올 겁니다. Karena Tuhan yang membuat rencana itu, jadi pasti murid yang sangat luar biasa akan 에티오피아 datang. 내시가 구경 왔다 안 그랬어요. 예배 드리러 왔다고 했어요. Jadi sida-sida dari Ethiopia bukannya dia datang untuk main-main, tetapi dia datang untuk 이스라엘을 beribadah. 방문했다 안 그러고 예배하기 위해서 왔다 그랬어요. Jadi sida-sida itu bukannya Gini, datang mengunjungi Israel, tapi datang untuk 힘이 있으니까 menyembah. 두루마리 성경을 산 거예요. Karena dia memiliki 뭐 요즘 kekuatan 돈으로 secara 한 5천만 ekonomi, 원 jadi 정도 dia 되는 sampai 걸로 bisa 계산해 membeli 자, 요즘 돈으로 kertas 5천만 yang 원 주고 tercatat 두루마리 성경을 Alkitabnya 샀다는 건 itu. Dan pada saat itu harganya itu sekitar 500 그걸 그냥 juta 이런 게 rupiah. 아니라 돌리면서 있잖아요. Saudara mesti pasti ingat kertas guling yang biasa dipakai pada zaman itu. 그리스도에 대한 예언이 나온 거예요. Jadi dia membaca Alkitabnya itu sampai membawa kertas guling seperti itu, dia 그걸 가도록 만드는데 빌립 보고 묻잖아요. tidak memahami apa maksudnya yang tertulis di dalam Alkitab itu. Dan Tuhan mengirimkan Filipus dan menjelaskan tentang Injil. 얼마나 하나님이 역사하셨든지 본인이 세례받겠다. Jadi Roh Kudus berkarya sampai sita-sita Ethiopia itu minta untuk 그래서 dibaptis. 바울이 Jadi Paulus 멀리 내다보고 이걸 한 거예요. Jadi Paulus melihatnya secara luas dan juga sangat
회당에서 이제 제자를 키운 겁니다. panjang dan dia mendidik murid-muridnya di dalam 우리가 안 rumah 해도 ibadat. 틀림없이 이 사람들이 유랑민 속에 들어가서 빠져나가는 거예요. Dan ya walaupun mereka tidak melakukannya itu, tetapi mereka akan keluar ke seluruh dunia 중요한 결론은요. sebagai pengembara dan menyampaikan Injil. 북한은 이렇게 돼 있습니다. Dan kesimpulannya kita bisa melihat Korea Selatan dan Korea Utara kondisinya seperti ini. 이렇게 돼 있어요. Jadi Korea Utara itu ada 완전히 orang-orang 어두운 쪽에 CCK dan 반대쪽에 NCK. 문화를 가지고 있는 후대들입니다. CCK adalah keturunan yang memiliki budaya yang 그것도 90%는 bukan 완전히 budayanya mereka. 문화 없습니다. 이런 속에 Tetapi 있습니다. 90%-nya mereka tidak ada budayanya 또 sama 북한에서 sekali. 탈북에 왔거나 이런 사람들 대단한 사람들이에요. 거의 대부분이 그냥 묵기잖아요. Dan orang-orang yang telah keluar dari Korea Utara itu orang-orang yang hebat. Biasanya mereka tidak berani untuk keluar dari sana. 문 다 닫아놓고 Jadi tinggal buka pintu saja supaya mereka hidup. Tapi mereka semua pada tutup 이상하게 pintu. 버리지 그걸 못 깨닫는 거지. 문 열면 북한이 살아요. 근데 안 열어. Mereka kalau buka pintu, mereka bisa hidup. Tapi mereka tidak membuka pintu. 아마 이 중국도 문 열면 어마어마한 나라 될 건데 거의 닫아놓고 있잖아요. Kalau kita melihat Cina juga, kalau mereka buka pintu, ya mereka pun negara yang sangat luar biasa. Tapi mereka tutup pintu. 영국이 중국 쳐들어가가지고 자꾸 조건 제시한 게 있잖아요. Sehingga dulu Inggris masuk ke Cina dan 몇 가지 제시했잖아요. mengajak beberapa hal untuk 어디에 melakukan 한국만 deal bersama. 아니, 남의 나라 와서 한국만 들어라. Jadi katanya 그러고 소통하라. 그리고 홍콩 100년만 빌달라. Cina harus membuat pelabuhan supaya kita dapat berkomunikasi. 중국을 보고 그랬다니까. Dan 그러니까 tolong 홍콩을 pinjamkan 국제 Hong Kong 저희 나라로 itu 시켰잖아요. untuk 100 tahun supaya kami bisa 알아, 이거지. eh, 닫아놓으면 그만큼 차이가 납니다. supaya kami bisa melakukannya. 우리나라의 그 이지조선 저 대웅까지 계속 문 닫아놨잖아요. Jadi kalau kita melakukannya seperti 그 쓰는 단어가 demikian, 있어요. 우리 민족 jadi 나쁜 말입니다. kalau kita memakai 그 kata 유대인이 bangsa 쓰는 단어 있어요. kita 우리나라. seperti 우리나라만 orang-orang Yahudi, bangsa kita saja. 아닙니다. Jangan sampai kita memiliki 하나님의 pandangan 뜻은 yang 다민족입니다. tertutup seperti itu. Kalau kehendak 어떤 Tuhan 면에서는 adalah 다민족이 orang-orang 아니고 multietnis. 한민족입니다. Jadi orang-orang 그 multietnis 못 깨달으면 계속 재앙이네요. ini bukan hanya multi saja, 우리는 이 tapi 눈을 뜨고 오천 종족 살리러 가야 됩니다. kita semua adalah satu bangsa. Jadi bukalah mata dan 하나님이 selamatkan 5,000 suku. 내년에도 계속적인 역사 여러분도 일어나게 될 겁니다. Jadi Tuhan akan terus berkarya pada pada tahun depan juga. 하나님께 Mari kita berdoa. 감사와 찬양을 드립니다. Kami memuji dan mengucap syukur 오천 kepadamu. 종족에 빛이 비치게 해주옵소서. Biarlah ada terang yang dinyatakan untuk 흑암이 5,000 suku. 온 세계를 뒤엎고 있습니다. Karena kegelapan menguasai seluruh 오천 dunia. 종족은 모든 질병과 모든 영적 어려움이 생겨나고 있습니다. Jadi 5,000 suku mereka menghadapi banyak kesulitan dan 그들에게 복음의 빛을 kesusahan. 비추는 정인들로 서게 해 주옵소서. Biarlah mereka berdiri sebagai 특히 saksi. 북한에 하나님의 빛이 비치는 시간표가 속히 오게 해 주옵소서. Khususnya tolong berikanlah waktu bagi Korea Utara supaya Yesus Kristus terang i름으로 darimu dapat 기도하옵나이다. dipancarkan di sana. Dalam nama 아멘. Yesus Kristus kami berdoa. Amin.